Vocabulary, wala. Wala pa naman akong Alright. alam. Minasan, konbanwa minasan. We will こんばんは、先 start. 生。Hi, Anasan. Ano, We will start with our vocabulary for tonight for lesson 4. Okay. I will read it first and you should listen, ha. Okimas means wake up or get up. Nemaste, sleep or go to bed. Hatarakimasu, work. Yasumimasu, take a rest. Benkyoshimasu, study. Owarimasu, finished. Genko, bank. Yobenkyoku, post office. Toshokan, library. Bijutsukan, art museum. Ima, now. G, o'clock. Hun or phone, minute. Take a photo of words you want to understand. Han, half or past. Nanji, what time? Nanpun, what minute? Gozen, AM or morning. Gogo, PM or afternoon. Asa, morning. Hiru, noon or afternoon. Yoru, evening or night. kung makita. Oh, Ototoy, the day before yesterday. hindi ko nakita. Asate, the day after tomorrow. Kino, yesterday. Kyo, today. Ashta, tomorrow. Kesa, this morning. Konban, this evening or this night. Yasume, or rest or holiday. Hiru yasume, lunchtime. Mai asa, every morning. Mai ban, every night. Mai nichi, every day. Bango, number. Nanban, what number? Taihen desu ne. That's tough. I mean, yeah, that's difficult. Sorry, sa'yo, hindi to yung tama. Ay, ma'am. Hindi that's Excuse me, enough. ma'am. Hindi ko makita yung sinishare mo, ma'am. Ah, Anasan, nakikita mo, Anasan? Ganito yung i-screenshot ko. Ganito yung lumalabas sa akin. Hi. Pros Jan, mag-exit ka muna, Pros Jan, tas balik ka. Sige, sige, ma'am. Sige, Pros Jan. Okay, I'll continue ha. Tas balikan lang natin yung hindi mo narinig, Pros Jan at saka JM. Taihin this ne. Hindi to yung tama. Answer dito is that's difficult. Hindi that's enough. Wait. That's difficult yan ha. Tapos, we will have London or London. Tapos, Pichin, Pekin or Beijing. Beijing is part of China. And then we also have Bangkoku, Pag-isa mo Bangkok. ito yung sige, tayo ko na nabitin. Wait, guys. Hi. Ay. Ay. Then Los Angeles, Los Angeles. New York, New York. Ross, dyan, nakita mo na yung slides ko? Oo, ma'am. Hi, si GM hindi pa rin makapasok. Preparing lang po, ma'am, sa meeting. Hi, okay. So, Anasan, Dozo Anasan, Pero basahin. di siya makapasok.
Baka full storage na yung phone or sa signal. Baka signal kasi malakas ulan kasi dito, ma'am eh. May bagyo dito sa Pampanga. Ah, okay. I-full volume mo na lang, pros, dyan para marinig ni JM. Ha? Sige, ma'am. Nakapul. Sige, thank you, pros, dyan. Then, Ana-san, dozo, Ana. Ana. Hi. Hi, dozo. Okimasu. Okimas. Hi. Nemas. Okimas nemas. Hi. Very good. Oka. Ha. Hata. Hatarakimas. Hi. Yasumimas. Hi. BQ. Very good. Binkyo. Shimas. Hi. Owarimas. Hi. Jin Kuyubin. Yobin Kyoku. Yo Ben Kyoku. Yubin Kyoko. Hi. Toshukan. Hi. Bijutsukan. Hi. Imaji Fan. Ima. Yes. Imaji. Then Fun. Fun. Imaji Fun. Hi. Ponhanna. Han. Ponhan Naji. Han. Ito. Han is half. Tas Nanji. Nanji. Pohan Nanji. Walang O. Han. Tas Nanji. Hananji. Hi. Nanfun. Nanpon. Hi. Sa araw mo, ma'am. Gojen. Gozen. Gozen. Gogo. Hi. Number. Asihiro. Asa. Asahiro. Hi. Yoro. Hi. Ototoy. Ototoy. Ano-san? Ana? Pros dyan, ano nga yung Tagalog ng gahapon ay niaging adlaw? Pros dyan? Ano? Kahapon. Hindi, Kahapon? yung kahapon, di ba, yesterday. Tapos itong Apa. ototoy, the day before yesterday. So, niaging adlaw. Yan, low. Ano kayo Nakalipas na araw po. okay. Nung nakalipas na. Okay. Ototoy is yung nakalipas na araw. Parang gano'n, no? Tapos, Apa. they also have the day after tomorrow. Sunod, sa gani sa Bisaya, sunod nga adlaw? Sunod nga adlaw? As, Sunod araw. Sunod low. tas sa Tagalog, Susunod na araw. Sunod na araw, ma'am. asate. Asate. Kinokyo. Gusto ka na tal? Kesakon. Hi. Pasta. Ban. Pasta. Hasta.
Yasumihiro. Yasumi, tas, Anasan, pagbasahan, Anasan, ito muna yung babasahin ha. Maiba na kasi ito na word. Pag Mm, pinagsama mo, Yasumihiro, parang iba na siya. okay po. Yasumi, Hi. hiro, yasumimai, Hiro Yasumi. hiro yasumi. Hi. Don, taihen diso? Taihen. May ban. May asa. Asama iban mai? May ban. May nichi. Nichiban? May That's nichi. Tas iba na to. Bango. bango. Hi. Tas ito, nanban. Nanban? Tas ito naman, taihen desu ne. Taihen des? Taihen desu ne. Taihen desu ne? Hi. Rondo, rondon? Ron, Rondon? rondon. Rondon. Hirap. Piken? Piken. Or Piken. Beijing in China. China. Bangkoko. Hi. And then Los Angeles. Rosanjiri. Rosan Rosanji. Giros? Jiruso. Rosan Giroso. Hi. New Yoko? Very good. New York. Thank you, Ana-san. Pros Jan. Ikaw naman, Pros Jan. Ako, di ko alam to, ma'am. Okay lang. I'll help you. Ito yun. Okay. Timan-an Okay, hawa. mas. But pag may teng-teng, o. Pag walang Oh, teng-teng, Di ba ito yung, saan na yung dito? Ito, ato, di ba? Nakita mo arrow cross dyan? yes, ma'am. Ano po yung yan lang Yung, alam ko eh. Yung okay. ganyan. That's O. Okay lang yan. Okay, we'll start here. Okimasu. Okay. Okay, mas. Hi. Nemasu. Nemas. Hi. Ha- Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hi. Ya. Ta. Yasumimasu. Yaso. Nimas. Yasumimasu. Yasumimas. Hi. Benkyou shimasu. Ben, Benkishimasu. Hi. Owarimasu. Owarimasu. Genko. Yo. Genko. Yo benkyoku. Yo. Yo Benkyoko. Hi. Toshokan. To. Oshokan. Hi. Oshokan. To. Ito yung to. O, To. Sho. Oshokan. Bijutsukan. Bijut. Bijutsukan. Hi. Ima. Ima. Hi. Ji. Ano yun? Ji. Cross-yan Ji. Ji. Hi. Ji. Fun. Hon. Han. Han. Nanji. Nansi. 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 Pero may teng-teng siya, kaya ang basa niya dito, Ji. Si. Nanji. Anji. Hi. Nanji. Tama yun, pag walang teng-teng, shi. Pero kasi may teng-teng, ji. Nanji. Nanji. Nanfun. Yo. Nanwan. Nanwan. Pero may dot siya dito eh. Magiging i.
Nan pun. Nanwan. Pun. P. Hon. P. Ah. Ano Nan. yun? Ano yun mo? Nan pun. Nan. Magiging P siya kasi may teng-teng. Ito. Hmm. Nanpon. Hi. Nanpon. Hi. Nan pun. Tapos ito, gozen. Gosen. Gosen. Hi. Gogo. Very good. Ito, Ayun eh. yes, a. Tas sa. Asa. Asa. Yes. Ito, Yo. hi. Oh. Ki. Hiru. Kiro. Hi. Yoku. Yoko. Yoku. I mean, no. Yoko. Yoru. Yoru. Hiru. Yoro. Hiru. Hiru, yuru. Ito yung hi. Yo. Hiru. Yo. Yoru. Yoro. Hi. Tas ito, ototoy. Ototoy. Otot. Ototoy. Hi. Asate. Asate. Yes. Ito, Hi. ki. Ki. Hino. Ano ma'am? Hino. 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 Yes, kino. Tas ito, kyo. Yo. Hi. Ashta. Pasta. Hi. Kesa. Keso. Kesa. Kiesa. Wala pa rin si JM, no? Konban. Wala ako. Paano nga to? Ma'am? Konban. Honban. Hi. Yasume. Yasumi. Hiru yasumi. Hiro. Kiro. Hi. Hiro Yasumi. Hi. Mai asa. Nen mo. Mai. Mai asa. May as. Mai asa. May asa. Yes. Mai ban. May ban. Mai nichi. May nichi. Bango. Bango. Nanban. Nanman. Nanban. Nanban. Hi. Taihen desu ne. Taihen desu ne. Hi. Rondon. Rondon. Pikin. Beijing. Pi. Pikin. Pekin. Hi. Bangkoku. Bangkoko. Rosanjirusu. Rosanje Roso. Hi. Nyoyuku. New York. Alright. So, si JM kaya, Prosjan. Thank you, Prosjan. Ito lang. Ay, ito lang yun. Ayan na, Ano? si Jamie na. I-open mo yung camera mo. Sige, JM, ikaw na magbasa, JM. Ano Ay, nangyari ma'am. sa phone mo, JM? Ano ma'am, ano yan? Preparing po siya for connecting eh. Sa Signal Guru yan. Preparing for connecting. Baka Basahin ko wala na ka lang. baka wala ka ng load. Hindi, naka-wifi po kami ma'am. Okay. Okay, Naka-connect po JM. kami sa wifi. Dozo, JM. Hindi. 6.
Um, u, Hi. us, Okimasu, okimasu. meaning wake up or get up. Ki, Nemasu. nimas. Hi. Wait, teka lang, JM, ha? Nimas. Natin wata rimas. Hi, minasan. Sige, JM. Nemasu. Wat nimas. Kasi ito, Watarimas. ha. Ma'am, Hindi na siya ginagamit as particle, kaya ha na yung basa niya. Yung ah, original na basa niya. Hatarakimasu. hatakarimas. Hatara, Hata, tas ra. hatarakimas. Very good. Ya, Ya, su, yasu, mimasu. yasumimas. Hi. Ne, Ben. Ben. ben, Kyo. Ben. benkyo, Shimasu. benkyo shimasu. Hi. O, Wa. ore, oba, Owa. Rimasu. owarimas. Hi. Finish. Genko. Yenko, Bank. Yo. yo, Bin. ben, Yo bin kyoku. yubenkyo, Ko. yubenkyo, ko, Hi. Post office. Toshokan. toshokan, Library. Bijutsukan. bijutsukan, Art museum. Ito, isu, Ima. Yung, kahapon ka pa ng iso, ha? Chair yan eh. Chair, iso. Ima. ima, That's now. Ngayon. Karon. G. di, O'clock. For example, ay, 3 o'clock. Sasabihin mo, Sanji. kanji, May discussion tayo mamaya niyan. Fun. Minute. pun, Fun. hun, Hi. Han. han, Hi. That's half. Nanji. What time? nanji, Nanhun. hashin, ay, Nan. nanhun, What minute? na, Ito. Gozen. gosen, AM or morning. Gogu. goko, PM or afternoon. Asa. asa, Morning. Hiru. hiru, Noon or afternoon. Yoru. yoro, Evening or night. Ototoy. ototoy. The day Iba-iba before pala yun. yesterday. Yung niaging adlaw sa Bisaya, the day before yesterday. Ototoy. Hindi siya gahapon, the day before man sa gahapon. So, niaging adlaw na no. Asate. Asyate, Asate. Di ba maliit na naman yung asyat, su. Kaya dito, asyate. ang basa natin dito, silent na siya. Asate. Ayaw tan? That's the day after tomorrow or sa sunod nga adlaw.
Then we have kino Ino. or yesterday. Kyo, Kyo. today. Ashta, Ash. ashta. JM na Ashta. babae na yung profile mo, JM. Ah, girlfriend. Idol. Girlfriend? Sino yun? Girlfriend mo yun. Sino Okay. yun? Patay Ashta. tayo. Ashta. Excuse me, ma'am. Ay, okay. Pag mag-excuse me ka, sabihin mo, sumimasen. Sumimasen. Ay, okay. Dozo. Tarantado. Ay, ma'am. Ah, continue na? Ma'am? Continue? Continue po. Okay. Asa, I mean Ashta, with tomorrow. Tas kesa. Ano po ma'am? Kesa, Kesa. this morning. Ito, Buha. Gun. favorite mo yan eh, ko. Konban, Gunban. or this evening. Yasumi, Yasumi. your rest or holiday. Hiru yasumi, Hiro Yasumi. lunchtime. May asa, May asa. or every morning. My ban, My ban. every night. My nichi, every day. My nichi. Every day. Bango, Bango. number. Nanban, number. Nanban. What number? Bango. Nanban. JM san, nanban desu ka? What is your number? Parang ganon. The next, we have taihen desu ne. Hindi siya that's enough. Nagkamali ako dito. That's difficult yan. Taihen desu ne. Very difficult. Taihen desu. Taihen desu ne. Taihen desu ne. Yan. Sundin nyo naman yung sundin nyo yung ano yung tawag nun? Pronunciation. Pabebe kasi itong mga Japanese eh. Taihen desu ne. Palitan na. Okay, next we have, ano to? Rondon. Rondon. Then, Pekin. Iki. Rondon or London. Pekin is Beijing. Beijing, China. Then, Bikin. Pekin. Bikin. Hi. Bangkoku. Bango. Bangkoku. Bangkok. Bangkok, Thailand, di ba? Pero ano yung Thai? I mean, ano yung Thai? Ano yung Thailand? Ay, Thai. ano pala yun? Thai. Thai lang. Taichi. Thai yung Thailand. Atay lang. Yes. Tapos ito, Bangkok, part ng Thailand, Bangkoku. Bangkok. Then, Rosanjirusu. Rosanjiros. Rosanjirusu or Los Angeles. Then, Nyoyoku. Yuyuku. Nyoyoku Oyoko. or New York. So, do you have any questions here? We'll proceed to our grammar. Screenshot niyo naman para mapag-studyhan. Hindi ito that's enough, ha? Ano to? That's difficult. Taihen desu ne. Nihongo wa taihen desu ne. Japanese language is difficult. 3, 2, 1. Dozo. Paano palitan na good? Okay, so we'll proceed. Tomorrow, ha? Sa Google ko lang nakuha.
Eto na Hindi tayo ka lang sa naka-account kasi. Hindi ka naka-create account kaya hindi ka nakapasok. Hindi, na-account mo. Na-exit. stop talking class. Sorry, ma'am. Okay lang. Sige, go. So we'll have the day of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Plus may kanta ako nito para mas ma-remember, di ba? Pag kanta, mas madali lang ma-remember eh. Nichigetsu ka sui moku kindayo. That is Monday, Tuesday, Wednesday, until Sunday. Again, ito lang. Nichi. Sa Japan kasi mauuna yung Sunday. Ay, oh, same lang pa sa atin. Joke. So, Nichi. Everyone, follow me para kantahin natin. Ma'am. Follow, Nichi. That is Sunday. Nichi. Yes. Prosjan, Ano yun? Nichi. Nichi? Yes. Nichi getsu. Ito getsu, Monday. Monday yung Getsu. JM. Gitcho. Follow JM. Okay. Nagsusulat ka pa. Sige, Dozo. Nichigetsu ka? Ka is Tuesday. Nichigetsu ka sui. Wednesday. Datsoy Wednesday. Sui. Wednesday. Sui lang, sui. Sui. Tas moku kin dayo. Moku is Thursday. Kin Friday. Moku kin dayo. Dayo is Saturday or Yobi. Yung Nilalagyan Friday, mo siya. ma'am. Ano yung Friday? Kin. Ito, kin. Itong Yobi, dinodugtong lang to sa Getsu. Yobi. Lahat may Yobi. Kaya yung kanta natin, hindi na natin nilalagyan ng Yobi. Nichi Getsu ka sui moku kindayo. Tapos pag babasahin na siya, Nichi Yobi. Sunday. Getsu Yobi. Monday. Ka Yobi. Tuesday. So Yung Yobi. Saturday, ma'am. Dayo. Yes. Yobi siya. Moku kindayo. Pero parang sa kanta, dayo or doyo. Kung saan you mas prefer. For sa spelling ha, doyo ha, doyo. Doyobi. Again, so we will we will sing all together for 3, 2, start. Tingnan yung arrow ko ha. Nichi. Everyone, Anasan, ikaw din Anasan. Ay. Alright. Nichi. Nichi jitsu kai soy moko kendayo. Wow, very good Anasan. Sige, thank you Ana. Pros dyan, ikaw na pros dyan. Si Demo na, ma'am. Hindi ko alam eh. Okay. Sundan nyo yun. Dali lang siya. Nichi jitsu kai soy moko kendayo. Wow, ang ganda ng no? Nice paminawon. Yung Tuesday, ma'am. Ano Oo, pala yung nindot, Tuesday? nindot paminahon, ma'am. Mas Ano yung dali siyang masag-o basta himog kanta. Kai. Sige, Dozo, JM. Ngayon, JM, pinapasa na ni Paul dyan yung ginagawa mo kagabi. Oo, nakaganti ako ah. Sige, go, JM. Kantahin JM, ha? Nichi. Ha? JM, go. Ano yung Dozo, Tuesday, tol? ha? Yung Tuesday, Kai. tayo. Ka. Nichigatsu ka. Sui moko kindayo. Ka pala yung Tuesday, ma'am. Yes, ka. Again, Nichigetsu ka sui moko kindayo. Sige, go, JM. Ilabas mo, JM. Nagwi-whisper ka dyan eh. Sige, go, JM. Nichi. Hi, moko kindayo. Onya ra tayo.
Ichigitsu ka. Mo Sige, JM, also. Nichi, Nichi, Getsuka, Sui, Moko, Kindayo. Tingnan mo yung arrow ko. Nichi, Nichi, Getsuka, Sui, Moko, Kindayo. Alright, again. Nichi. Cross dyan, tingin din cross dyan ha. Nichi, Getsuka, Sui, Moko, Kindayo. Okay, go, JM. Sui. Oh, kaya naman pala eh. Oo, tas ikaw na. Thank you, JM. Ikaw na pros dyan. Dozo pros dyan. Wait lang po, sorry. Okay, pros dyan. Nichi. Ichigitsu ka. Soy mo. Yes, go. Kindayo. Moko, Tama. Kin. Nichigitsu ka. Soy mo ko kindayo. Wow, very good. Okay, Wow. perfect na tayo dyan. Tas lagyan nyo na lang ng yobi. Yobi. Getsu yobi, ka yobi, so yobi, moku yobi, kin yobi, do yobi, nichi yobi. Tas pag nagtatanong ka what day of the week, you will just add none. None yobi desu ka? Tas sasabihin nila Monday, it's Monday today. Getsu yobi desu. Parang ganun lang. Alright, tas nilagay ko na rin yung mga important na mga numbers for emergency. Sa Japan, we have 110. This is for the police. Kung need niyo magtawag ng police, huwag naman, no? The next, for ambulance, 119. Yakutoban, that's police. Yakujokyo, ambulance or fire. This is for emergency purposes, ha? Screenshot niyo na lang. So, do you have any questions here? Wala na po, ma'am. Kumakanta pa si JM dyan, no? Sige, I'll proceed to our next slide. So here, this is how we're going to use the G and fun, or the o'clock and minutes. For o'clock, the suffix sometimes sounds like fun. For example, you will just add G here. Let's say it's 1 o'clock. So, ichi. Ichichi. Yes, very good. Ganyan lang yung pag-add ng o'clock. Tapos for minutes, fun. It's. Ah. Okay? Ni fun. Parang ganyan lang. 2 minutes. Alright, do you have any questions here? Tapos pag sasabihin natin 3:30, ano yung han? Ano yung half kanina sa vocabulary? San? Han. Han yun, di ba? Half sa vocabulary natin. So, sasabihin mo lang, sanji han. 3:30. Han kasi yung half. Half sa minutes. Alright? Screenshot or we will proceed. 1, 2, 3. Okay, for examples here, who wants to try to read? Ayaw ni JM yung mga numbers eh. Okay, Ichiji-1 ay Ichiji. Ichi? yes. Ichiji, ipun. Ipun ang pagbasa niya. Ichiji. Ito yung kanji ha. 101. Tama Yes. ba 101? Yes, ang ichi magiging ipun na lang. Ipun. Ichiji, ipun. That's 101. Then we also have
2 hours and 5 minutes, or Niji go fun. Niji Gohon. Hi. Tas Sanji Jufun, Sanji. 310. Yoji-san Yofun, 4:30. Rokoji Hapun, 6:08. Chichiji Yofun, or 7:09. So again, basahin ulit. Okay, Prosjan, those are Prosjan. Ipon. Yes, Ichiji Ipun. Ichijiwan. Ichiji Ipun. Ichiji Itwon. Ipun. Ipun. Ipon. Yes, Ichiji Ipun. Ichiji Ipon. Hi. Tas ito, Niji Gohan. Neji Gohan. Gohan is ano yan, rice. At ito, Niji Gofun. Niji Gokon. Gofun. Rokon. Hi. Sanji Jofun. Sanji Jokon. Yoji Sanjofun. Yuji. Goji. Yoji Sanjofun. Yuji San Gokon. Hi. Rokoji Hapun. Rokoji Hapon. Tas Chichiji Kyofun. Ichiji Yokon. Alright, Anas, thank you, Prosjan. Anasan, ikaw na Anasan, Lozu. Dito sulat. Ichiji Ipon. Hi. Niji Jokon. Gokfun. Gokun. Fun. Sanji Gokun. Niji Gokfun. Niji Gokun. Hindi, fun to fun. Gokfun. Niji Gopun. Hi. Sanji Jopun. Very good. Yusan Gokun. Yoji. Yoji San Gokun. Yoji Sanju. Fun. Sanjokun. Jo fun. Fun to fun. Yoji Sanju. Yoji Sanjopun. Hi. Robi Roku. Rokoji Hapun. Hi. Shichi Ji Hapun. Shichiji Kyopun. Kyoto Kyo. Shichiji Kyo. Shichiji Kyo. Kyopun. Hi, very good. Thank you, Anasan. JM, Dozo JM. Ichiji Ipon. Very good. Niji. Hi, Niji. Niji. No, yung 5. Yeah. Yung 5. Go. Gopon. Niji Gopon. Hi. Sanji. Ju, di ba ang 10? Sanji Ju. Sanjijo Pon. Hi. Yo. Yoji. Yuji Pon. Yoji San. Kasi may Yuji San. Yoji San Jopun. 30. Yuji San Pon. Yoji San Yuji San Jofun. Jopon. Hi. Yung 6. Ano yun? Ano yung 6? Roko. Ay, hindi. Okay. Yes, Ruko. Ito. Ruko. Roko J. Yung E.
Ay, Hapon. Rokoji hapon. Rokoji hapon. Tas ito, Yan. G, si. C, Hichi. Ichi, Hichiji. Kyopun. G, Kyupon. Alright, thank you. JM, ito JM, hindi na to wa ha pag hindi siya particle. Kasama siya sa ano sa word. So, ha. Ha ang Ah, last. Walang siya pag ito hindi ko pala nalagyan ng ano to. Sa next na mga sentence, may wa na particle doon. Tas, ang basa na niya, wa. Pag ito, hindi siya particle kaya wa, ha. Alright? So, for examples here, it's very common and polite way to ask time in Japanese. So, for examples here, you ask someone, nakasalubong mo, Nihonjin ba siya? Ano nga yung Nihonjin? Nihonjin ay? Nationality po ng Yes. Japanese. Very good. Nihonjin. Tayo, Philippine-jin. Philippine Jin. Borajiru-jin. Thai-jin. American-jin. Tas for example, tinatanong mo yung isang Nihonjin, sasabihin mo, sumimasen, or excuse me. Sumimasen, ima nanji desu ka? Ima, now. Nanji, what? What, nanji, what time? What time is it now? Sumimasen, ima nanji desu ka? Or excuse me, what time is it now? Tapos yung sagot, ano yung sagot ng 3:15? Sanji, Jugo, Hi, Fundes. Sanji Jugo Fundes. Ito yung Kun kanji. kun yung basa dyan, ma'am? Fun. Fun. Kun? Hi, P-O-N man, ma'am. F. Pun. F-O-N. Kun? Yes. Ito yung kanji ng oras ha. Ito yung may kita mo kasi sa sa Japan Hindi hiragana ang gagamitin nila sa oras at ito yung minutes. So pag ganyan yung nakasulat, so 3:15 yan. Sanji Jugo Fun. Alright. So I have Kundis. another examples here. Paano nga magtanong ng oras? Mag-excuse me muna ha. Sabihin, sumimasen. Sumimasen. Hi. Ima nanji desu ka? Nanji desu ka? Hi, very good. Para na kayo mga Nihonjin. Alright, so we'll proceed here. Okay, another example is, babasahin ko, tas I want you to translate it in English. Ima, yonji, go fundes. Ano ibig sabihin nito? Ano yung ima? Ima ay now, karon. Ima, yoji go fundes. Ano ibig sabihin nito? Ngayon ay 4:05 na. Very good. Ngayon ay 4:05 na. The number 2, what? Ay, kayo magbasa para mas ma-enhance pa rin yung hiragana nyo. Dozu What? ito na JM. Magiging wa na siya kasi ginamit na siya as particle. Watashi wa. Watashi wa. Pros dyan and Ana, magsabay ha. Kayong tatlo. Dozu. Watashi wa. Watashi wa kojikan. Kyojikan. Kyojikara. Kyojikara. Ano yung 5? Gojikan. Goji made. Goji made. Hatarakimasu. Ano yung hatarakimasu? Nasa vocabulary. Hatta. Work. Hatarakimasu. So, ang ibig sabihin nito, watashi wa, ako ang work, ako ang trabaho, mag-start. Kara is start. 9. 9 o'clock to 5. 5 o'clock. Made is matapos. Start kara, made matapos. Kyoji kara, goji made. So, 9 to 5 ang akong trabaho.
Sabi niya dito, watashi wa kyoji kara goji made hatarakimasu. Hatara is work. The next, number 3. Basa, everyone. Watashi wa Watashi wa Watashi wa ashi Asa. asa asa. Hi. Roku ro- roku i Roki Roku Rokoji. iman ay Rokuji Rokojini. Rokujini rokujini. Ano yan? Okimas. 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 Ano yung okimas? Matapos Uwarimas ang matapos. Okimas. mag-umpisa. Okimas ay Okimas. bangon, ibangon. Wake up. Get To up. wake up. Okay. Okay, so ang ibig sabihin niya dito, ano yung asa? Not sa vocabulary din natin. What? Morning. Asa ang what is none. Tas yung asa, morning. Ano yung kasa? Payong. Very good. Okay. Akala ko mailad si JM eh. Sige. Watashi wa asa goji ne okimasu. Ang ibig sabihin niya, I Gising wake siya up. ng alas 6. Yes, very good. I woke up 6 o'clock this morning kasi may asa eh. This morning. So number 4, dozo Watashi minasan, wa Watashi wa in kino. 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 Benkyo shimashita. Benkyu shimashita. Ano yung benkyo? employee. Genko ang employee. Bangko. Benkyo is, ang bangko is, ang bank is genko. Thank you. Benkyo is study. Benkyo. Study. Study. Benkyo shimashita. Tas may tae. Di ba, ano yung pinagkaiba dito? Tingnan niyo yung slide. Dito is okimasu. This is present form. Ano si tawag na sa Tagalog? Sa Bisaya, nahitabo pa karon. Tas ito namang shimashita, nahitabo gahapon or mga niaging adlaw. Past tense. So, may discussions tayo dyan mamaya. Tas ang paggamit naman ng ni particle, ano nga yung unang gamit ng ni kahapon sa discussion natin? Ni as a particle, ginagamit as direction, patutunguhan ng speaker, at ang place of existence, kung nasaan ang speaker. Tapos dito naman, ginamit na naman ang ni pagkatapos ng oras. Tingnan nyo, may ni na dito sa oras. Rokoji ni okimasu. Hi. Ano nga yung kino? Paano natin nasabi na kakatapos lang dito kasi kimashita eh? Kasi may kino. Ang kino ay yesterday. Kaya ang ginawa niya na sa sentence niya ay shimashita. Benkyo shimashita. Pag hindi naman kino ang ginamit, asa, this morning. So ang gagamitin, benkyo shimasu. Hindi na benkyo shimashita. Benkyo shimasu. May discussion tayo dyan. Next slide. Do you have any questions here? So we'll proceed. Okay. I want you to create your own translation for this sentence. What time is it in New York? Ano yung New York? Dozo, minasan, I'll give you 2 minutes to answer here. Mag-isip kung ano yung answer natin. Tingnan yung vocabulary, kung ano ang ibig sabihin, ano ang hiragana ng what time, ano yung hiragana ng New York, tas ano yung hiragana ng now. Dozo. Aba.
Ba yung New York Road? New ko? Nyokoko. Tol? New ko? Nyokoko. New ko? Mm. Ayun, New ko. Nyokoko. New ko? Minasan. Nyokoko. Minasan. Sorry. New York yung New York. New York. Nyokoko. New ko? Nyokoko. Hindi New York ko. Sorry. Nyoko. New York. Nyoko. Cross dyan, tama yung sinabi mo, New York. New ko. Hi. Okay, okay. Tapos ano naman yung what time? Nasabi mo no ta kanina, Anasan. Nan G. Kasi time is G, di ba? So, nan G. Ano yung now? Ima. So, paano natin siya i-create as in a sentence? Imanan? Yes, very good. Imanan. Imananji. Nyoyoku. Nyoyoku wa imananji desu ka? Ito yan. Imanan desu ka? Ito yung answer, oh. Nyoyoku wa ima nanji desu ka? Alright, I have another sentence. Again, 2 minutes. Dozu. It is Hirap to. What time? Imanan. Sinong gusto mag-try, minasan? cross dyan, ma'am. Hindi. Wala pa. Wala pa. Okay, ano yung New York again? New ko? Very good, New York. Tapos ano naman yung PM? Nasa vocabulary ang PM. PM ay Personal message. gogo. Gogo ang PM. Ano yung AM? Gozen. So, paano natin siya gagawin in a sentence? Walang gusto Yung- mag-clear. Nyoko wa Yes. gogo bo desu ka? New York wa gogo. Ano tong 11:46? Ji. Ichi. Hajo ichi. Hajo ichi. Yoroko bo desu ka? Huwag kalimutan yung G. Bodes. Yung Jo ichiji. Kasi Jo yung ichiji. Ay. Yorokoji. Yun. Yonju rok yak no. Ropon. Yonju, ano yung 40? Yonju Jo rukun. Yonju Rokun. rokon. Rukun kasi may minutes pa, 'di ba? Ito ang answer. Yonjo Nyoyoko wa ima. Ano nga yung ima? Oras. Ay, PM. Now. Ito. Now, gogo yung PM. Ima is now. Sino gusto magbasa? Gan. Cross dyan, ma'am. Hindi. Ikaw mo na dito. Good. JM, ikaw naman. Sige, JM, go. Yan. Nyoyoku? New York wa. Hi, very good. Nyoyoku wa New York wa ima New York wa ima go
Koko. Gogu or PM. Guguji. Gogu, PM to. Tas, Guguji. Ju, Ay, gugujo. Juichiji, 11. Juichiji, Juwit Chiji. Yonju, Yunjo. Rokos. Yonju, Ropun, Ropuna, Ropun, Rokon. Rokon. Ropun, Pu. Rokondis. Very good. Nyoyoku wa ima gogo juichi yon ju ropun desu. So, Anasan, ikaw naman magbasa, Anasan. Thank you, Nyo- JM. Yoku wa gogo. Ima, Yoku wa ima gogo wa Ju. gogo, ju, gogo ji ju chi juichi, ro joichi, juichi rokopon juichi ji, juichi ji rokopon yonju ropun. yonju ropun Ano nga yung yonju? Minasan? 40. Kaya may yonju. Yonju ropun. 46 ro. Yonji ropun des. Thank you, Anasan. Cross Jan, doju. Yoko, Ima, Hi. Gogo, Gui, Ima. Gui, New York wa ima. Yoko wa, Ima, Gogo, Juichi, yung Joropon. Very good. Juichi ji. Guichiji, yung Ano nga yung ji? Joropon. Ito yay, clock, di ba? Time. Juichi ji. Guichiji, Yon yung Joropon. ropun. Yonju ropun des. Yung Joropon. Hi, okay, thank you. So here, mag-prepare naman kayo ng answer dito. Ano nga yung wake up? Ito yung kanina. Okimas. Okay, mas. Tapos tinatanong mo na dito, ano yung what time? okimasu Nanji ang what time, di ba? So, nanji tas okimas, paano mo siya gagawin yun na sentence? Dozu, nanji Okay, ni okay, ay, okimasu okay, mas nandis ka? ha? nanji ni okimasu ka? Tas may you. Ano yung you? Nanji ni okimasu okimasu yo ka? You, ano nga yung you sa hiragana? Anata. Nanji ni Anata wa, pwede na rin wala, nanji. Nanji ni okimasu ka? Pero pag gusto mong formal, anata, ikaw, you, anata wa nanji ni anata wa okimasu ka? nanji ni okimasu ka? Hi, thank you, Anasan. Tas ito naman, afternoon. Ano yung afternoon sa vocabulary natin? Two minutes, minasan, dozu. Twelve. Ang 12 ay Johnny Chicken. Okay, so, yung afternoon ay, ano yun sa vocabulary natin? Gugo. Yes, Gugu. gogu or hiru. Gugu. Gogu or hiru. So, ano yung gagawin? Pwede yung hiru no, tas yung 12, juniji desu. Or
Gogu, Gogu Juniji desu. Gogo no Juje June desu. Hi, Juniji desu. Ito. Basahin, minasan, dozo. Gogo jo. Ito muna. Hiro. Hiro is afternoon also. Hiro no Iro no Jo Niji. Joichi Juniji desu. Jowindi desu. Joni. Joni. Joni desu. Hi. Jowindi desu. Go. Ano yung 12? Di ba yung 12? Juni? Opo, Juni. ma'am. Juni Ito yun. Juni G des. G is desu. the o'clock. So, hiro no Juni G des. Tas, pwede rin gogo or Gogo no Juni desu. yes, gogo no or gogo Juni G des. We have questions here, minasan. Madali lang siya din, di ba? Nagtatanong lang ng oras. Pros dyan? Basa ka, pros dyan. Dozo, pros dyan. Ay, that. Basta si pros Wala dyan. sa isip ko. Ito, okay. Nanji, Nanji. nanjini, Nanjini. ito. Ha? O. Ay. Kasi may Oo. teng-teng. Okimasu ka? Nanjine. Okay, mas ka. Hi, very good. Ang ibig sabihin, what time do you wake up? Tapos yung sagot niya, it's 12 o'clock in the afternoon or hiro no Hiro no. joniji desu. Hiro no. Johnny desu. Joniji. Hiro no. Juneji desu. Hi. Or gogu joniji desu. Gogo Johnny desu. Very good. Ikaw naman, Gogo. JM? Yes, gogo joniji desu. Gogo Johnny Go. desu. Hi. Thank you, Prof. John. JM, dozu. Nan. Nanjine. Hi. Okay, Okimasu ka? okay, mas ka. Tapos yung sagot, hiro. Hiro no Ju. Jo Joni. Joni Jo Joniji. Joni desu. Very good. Tapos ito, Gogo Jo Sorry. gogo joniji desu. Gogo Jo Gogo Johnny. Hi. Gogo joni Gogo Joni ji desu. ji. Desu. Very good. Joni desu. Hi. Thank you, JM. Ana-san. Dozo, Ana. Ana-san. Ay, Dozo, An. nanji de okimasu ka? Very good. Tapos ito, answer. Iro no Joni desu. Very good. Or, Gogo no Juni desu. very good. Thank you, Ana-san. Na-practice na talaga ni Ana yung hiragana niya. So, and JM, Prof. John, kayo din. Pero may progress naman. Nakikita ko na. And, tapos sa sunod natin na topic, medyo mas, ano siya, parang madugo-dugo na siya kasi mga verbs na. So, I give you 5 minutes break. Yeah, so we must show, minasan, 5 minutes break ha, mag-CR or kumain saglit. Dozu, Dozu. i-prepare yung utak para sa susunod. Hindi, madali lang, joke lang. Okay. Bakit umipon eh? Palitan mo. Okay. So we will be upgrading na. Nandito na tayo sa verb. Mga verb na ng word of hiragana. It's polite present future tense form of verbs.
Use in formal conversation with strangers or any polite settings. Ends with mas. Wait, excuse me. For examples here, to write, takimas. Ginagamit natin yung mas, which indicates na ginagawa pa lang or gagawin. Hindi, ginagawa na. Wait, sa Tagalog yung karon present. Ginagawa na. Ngayon. Ginagawa na. Yan talaga yung weakness ko. Pag take ko ng board, pinagdasal ko yung Filipino na subject. Okay, so we'll proceed here. To speak or talk, that is hanashimasu. Mas ang gagamitin, used for present verbs. To wait, machimasu. To drink, nomimasu. To play, asubimasu. And to read, yomimasu. Okay, since natakal na natin yung to read, pag pinapabasa ko na kayo, sasabihin ko na lang na, JM-san, to yondi kudasai. Yondi is read, di ba? Kudasai, please. Please read, JM. Kasi natakal na natin tong read. So, maiintindihan nyo na pag sinasabi kong, JM-san, to yondi kudasai. So, again, we will be using mas for present verbs. No questions? And we'll proceed to other. Okay, here. Ano nga yung speak? Speak is hanashimasu. Tas Japanese, ano yung Japanese? Nihon. Nihongo. Go. Nihongo. So, paano mo siya gagamitin na sentence? Hanashimasu and Nihongo. Nihongo. Meron din. Okay. Pwede ba? Maintindihan na rin yan ng mga Nihonjin na Hanashimasu, Nihongo. Natatawa ko. Okay, ano yung I? May I pa kasi dito. Ano yung I? Ako. Ano yung ako? Watashi. Ayun. Sige, go. What? Create. Iwa? Yes, very good. Watashi wa? Very good. Yes, Nihongo. Nihongohan? Nihon. Nihongohan? Okay, ganyan talaga yung mga Filipino, no? Try talaga natin, especially sa English eh. Kaya, bisag nagputol-putol lang ng English, masabtan man sa mga foreigners gyapon. Ganyan pa rin sa Japanese natin. So, watashi wa nihongo wo hanashimasu. Hana pala yun. Hana. Ito, watashi wa nihongo wo hanashimasu. Tapos ito naman, ano yung my every morning? Nasa vocabulary, may asa. May asa every morning. Tapos yung coffee, ano yung coffee? Kupin. Kohi. Coffee. Tapos drink, nomimasu. Okay, Ano so, yung drink? nomimasu. Nomimas. Okay. Paano natin siya gagawin in a sentence? Watashi wa. Watashi wa I drink. Ay? Drink, nomimasu. Coffee, kohi. Every Every morning, morning. may asa. Pwede na hindi natin lagyan ng watashi wa. May asa na dayon. May asa. Ito. May asa kohi o nomimasu. So, ito naman, he sleeps. Ano yung he? Lalaki. Oh, ano yan sa Japanese? Yan ay kare. So, anong sleep? Sleep is nimas. Harimas. Nimas. So, kare and nimas. Ang dalawa lang. Tapos yung particle wa. Paano natin gagawin na sentence?
Kariwa. Yes. Dozo, JM. Kariwa. Ano? Yung sleep is nimas. Kariwa imas. Very good. Ganyan lang. Karewa nimas. He sleep. Himas? Ni. Himas? Ni. Nimas. Nimas? Yes. Tapos pag ang drink, no mimas. Sleep, nemas. Himas. Ito naman. Tinanong nyo na kanina yung yung nag-study. Ano yung nag-study? Benkyo. Benkyo shimasu. So ano yung student? Ana-san, nandyan ka pa, Ana? Pros Jan. Ano yung student? Bengoshi. Benkyoki. Benkyo shimasu, study. Benkyo-shimasu. Pero pag student, Gakose. very good, gakose. So gagawin mo yun na sentence. Ana-san, dozo ana-san. Gakose wa Gakose wa benkwese. benkyo shimasu. Benkyo-shimasu. Very good. Ganyan lang. Gakose wa benkyo shimasu. Benkyo-shimasu. The student studies. Then, ito naman yung I buy fruit. Ang fruit ay kodomo. Kodomo. Tapos pag ang palit or ang buy, kaimasu. Importante yan kasi parati tayong bibili sa convenience store sa Japan. So, ating i-memorize ang palit or buy, kaimasu. Himas. Kaimasu. Okay, so paano natin gagawin na sentence? Masayo. Korean naman yan, Kangkoku. Kangkoku naman yan. Sige, buy is kaimasu, the fruit is kodomo. Watashi wa, Watashi wa kodomo kaimasu. very good. Pero dapat may o particle. Watashi wa, Watashi wa kodomo kaimasu. watashi wa kodomo o, Watashi wa kodomo kaimasu. watashi wa kodomo o kaimasu. Watashi wa kodomo o kaimasu. Hi, ito. So, okay, basahin niyo lahat. I mean, sabay-sabay magbasa. Toyonti kudasai. Tapos iisa-isahin ko na kayo pagkatapos, ha? Without these Hi. answers na. Hi. Dozo. Watashi wa Watashi wa kodomo o kaimasu. Yes, very good. Andito na tayo sa I speak Japanese. Pros Jan, sabay Pros Jan. Ma'am. Sabay Watashi ka wa. basa. Hi. Ano to? Yung Japanese. Nihongo. Nihongo. Hi. O, Nihongo. Mungo. hanashimasu. Hanashimasu. Hi. Watashi wa, Watashi wa. Watashi wa Nihongo no. nihongo o watashi wa Nihongo no watashi wa. hanashimasu. yes, very good, hanashimasu. Tapos paano pag sasabihin nyo lang sa Nihonji na English lang yung ma-speak nyo? Paano sasabihin nyo? English is ego. Ego. Ego no. Hindi. Ego hanashimasu. Ego hanashimasu. Sasabihin niyo yan sa Nihonjin pag hindi na kayo makapagsalita ng Japanese. Ego hanashimasu. Gomenasai. Sorry. Ego hanashimasu. Sorry, I can only speak the English. Ego hanashimasu. Yes. So here naman, number 2. May asa. Ma'am? May asa. May asa. Kohi. Okay. May Kohi. Coffee, kohi. kuhi. May asa. Kuhi. Kohi o. Kuhi no. Kohi o. Ito ay o, di ba? Kohi o. Kuhi o.
Nomimasu. Nomimasu. Uhi o. Yes. Umiinom, nomimasu. Again, may asa kohi o nomimasu. May May asa asa ko. kohe o nomimasu. Yes, very good. Tapos ito naman, Asa kohi o kohi o. Nomimasu. yes. Yes, very good. Next, karewa nemasu. Kariwa. Mas. Karewa nemasu. Ano naman Kariwa. Nimas. ano naman yung babae? She. Ano naman yung she? Kanoju. Ang she, kanoju. Ang he, kare. Kariwa. Kanojo wa mimasu. Yes, very good. She sleep. Pag babae naman pinag-uusapan, kanoju. Kanoju wa nemasu. The next here, number 4. Number 4, yes. Student. Ano yung student? Gakose. Yes, gakuse. Kakuse. Ito. Kagabusiwa. Yes, gakuse wa Kusiwa. benkyou shimasu. Benkyou shimasu. Yes, benkyou shimasu. Gakuse wa benkyou shimasu. Ito naman, Thank you. I buy fruit. Watashi wa Watashiwa. kodomo o kaimasu. Very good. Kodomo o kaimasu. Again, kodomo is fruits. Frutas. Kodomo Kodomo. o. Yes. Watashimasu. Watashi wa. Watashi wa kodomo o kaimasu. Yes. Thank you, minasan. So, okay, we will start with Ana-san. Makinig, JM and Pros dyan. Kayo naman sunod. Gozu, Ana. I speak Japanese. Ay, ano ba yung ay? Watashi. Watashi wa Nihongo jin. Nihongo. Nihonjin is Nihongo nationality. lang, ma'am, na hanggo. Okay. Watashi wa Nihongo. Nihongo. Yes, Nihongo o hanashimasu. Hanashimasu is speak. Nakapagsalita. Watashi wa Nihongo. Watashi wa Nihongo. Nihongo. O. Nihongo o hanashimasu. Nihongo o hanashimasu. Yes, thank you. Ito naman, number 2, Ana, dozo. Watashi wa Tapos yung every morning, may asa. Watashi wa may asa ko Kohi kohi o, Nomimasu. kohi. yes, kohi. Tapos o is particle. Nilalagay siya sa mga bagay. Kohi o nomimasu. Watashi wa May asa. Yes, may asa. may asa kohi O, tapos itong particle. o Yes. Every morning. Nomimasu. nomimasu. Alright. Again, basahin, Ana-san. May asa. May asa kohi o nomimasu. Yes. Next. Ito naman, he sleeps. Pare. Kariwa Yes. Ang sleep ay nimas. mimas. Kariwa mimas. Ne. Nemas. Kariwa nemas. Yes. Tapos ito naman, the student studies. Favorite ni Ana, Bengoshi gakus. Yung student. gakoshe Gakuse. Tapos yung particle, beng o Kusiwa. gakusiwa. gakosiwa Studies. benkyoshimasu. 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 Yes. Again, basahin. Gakuse. Gakose Ba? gakosiwa benkyoshimasu. Very good. Tapos ito, I buy fruit. Watashi.
Watashi wa kodomo o kaimasu. Very good. Thank you, Ana-san. So we'll proceed. Sino gustong mauna sa inyo? JM and Prof. Jan. Jan. Prof. Yan, ma'am. Jan. Prof. Jan Sige. daw. Sige, go. Dozo, Prof. Jan. Watashi wa Yes. Nihongo Yes. Nihongo. Tapos yung, shimasu. very good. Pero yung particle o, ito o, nilalagay siya sa mga bagay. Katulad ng Nihongo. Japanese language. Watashi wa Nihongo o hanashimasu. Watashi wa Nihongo hanashimasu. Very good. Tapos ito naman, I drink coffee every morning. Watashi wa may Yes. asa kuhei o nonimasu. Very good na, Prof. Jan. Ito naman, he sleeps. Kariwa. Yes, correct. Yung sleep is Nimasu. very good. So, Kariwa. Nimasu. very good. Thank you. Tapos ito naman, the student studies. Gakusi. Yes, very good. Gakusi wa benkyo shimasu. Very good. Gakuse wa benkyo shimasu. Last one, I buy fruit. Watashi wa gogomo. Kodomo Godomo. o Godomo. Shimasu. kodomo o, yung particle o. Watashi wa godomo o kaimasu. Kaimas. Very good. Thank you so much, Prof. Jan. We'll proceed to, mabuti na rin, mabuti. Magaling na rin si Prof. Jan construct ng sentence. Keep it up. Huwag na mag-absent, Prof. Jan, ha? Keep it up. Ganbante. Deadlock na tayo sa atin. Then, JM, Dozo. Watashi wa Hi. Japanese. Nihongo o Yes. hanimasu. Hanashimasu. Hanashimasu. Again, yung answer. Watashi wa Nihongo o hanashimasu. Yes, very good. That's next. I drink coffee every morning. Watashi wa Hi. Yung every morning, may asa. yes, may asa. Tapos yung coffee, Watashi wa may asa kuhi o yes, kohi o. nomimasu. Yes, dapat i-emphasize talaga yung o, ha? Very good, JM. Kohi o nomimasu. Next, mag-wrong grammar kasi tayo niyan pag hindi natin nilagyan ng o. Next, Kariwa nimasu. nemas. Nimasu. Yes. Number 4, the student studies. Gakusei binget. Binget. Ano yung binget? Gago pa. Bingkoy Pinapatawa talaga ako rin siya. Okay. Gaku sewa benkyo shimasu. Gaku. Puros tayo Bisaya dito, no? Gakusei wa bingkushimasu. Yes, okay. Bisaya ba tayo lahat dito? 3? 4? Ako na ko eh. Baka kasi may magalit, tawa ko ng tawa eh. Di ba sa Bisaya, yung iba yung natin? Oh, Sense of humor. yung ligay mo. Natatawa tayo bigla kahit wala namang natawa. Okay. So yes, again, the student studies or gakusewa Gakusei wa bingkoy benkyo kyo shimasu. shimasu. Okay. Ito naman, I buy fruits. Watashi wa kodomo Tapos yung kaimasu.
Yung particle, huwag kalimutan. Ay, kodomo o Yes, kaimasu. very good. Watashi wa kodomo o kaimasu. Kay- Naintindihan na, minasan? Wakarimasu ka, minasan? Ay, Okay, thank you. Tapos ito naman, andito naman tayo sa negative form and the past tense of the verb. Okay, let's distinguish if here, I eat is tabemas. Tabemas is eat in Japanese. Pag pag sinabi mo namang hindi ka pa kumain or I do not eat, magiging tabemasen. Katulad lang ng ja arimasen sa mga past discussions natin, di ba? Negative yung ja arimasen. Pag may masen, ibig sabihin negative or hindi siya kumain. Tabemasen. Pag tabemashita, I ate, natapos na akong kumain. Again, tabemas, I eat, ngayon, kumakain ako. Tabemasen, hindi ako kumain. Tabemashita, kakatapos or natapos na akong kumain. Mashita, masen, and mas. And we also have here, nomimas. Nomimas is drink, umiinom. Pag nagiging nomimasen, hindi ka uminom. Pag nomimashita, ay drunk or natapos ka ng uminom. Madali lang, no? Na-prank ko kayo, nasabi ko mahirap. Madali lang siya. Ito naman, I have examples here. He drinks water, she does not drink alcohol, and he drank milk. Paano natin to i-translate in Hongo? He, ano nga yung he, minasan? kariwa. Yes, very good. Kare. Nandito tayo sa, present. Ay, Mas kare. lang yung Mas Kare lang o yung sorry. gagamitin. Ano naman yung water? Miso. Miso. Very good. Oh, sorry, kaya akong very good. Siyempre, ma'am, student mo kami. Oh, pero high school yung tinuturuan ko. Ano lang, nadalang kasi nakapagturo din ako ng Japanese na bata eh. So, he drinks water. Paano natin gamitin? Karewa? Karewa, Ano yung miso, water? Tapos yung particle na para sa mga bagay, ano yung gagamitin? nomimas, Yung particle na ginagamit sa o, bagay. Very good. Oh. So, karewa, karewa, miso, o, nomimas. very good. Very good ka na, Anasan. Karewa, mizu, o, nomimasu. Basahin. Minasan, go, JM, Prof. John, and Anna. Dozu. Karewa, miso, Miso miso, o o, nomimas. nomimas. Very good. Ano naman ito? She does not drink alcohol. Ano naman yung alcohol? Alcohol ay kage. 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 Or Kage. kage or sake. O sake. O sake. O sake. Pero sa Japanese, nilalagyan kasi nila ng o sa unahan. Pero pwede rin, wala naman yan sa real na words niya, sake lang. So, ano yung she? Kanojo. Yes, very good. So, kanojo wa. Tapos yung alcohol. Kanojo wa, Sake. 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 Yes, kagi, tas- ma'am, sagi. Sake. Sake, Yes, sake. O. Tapos yung hindi, paano yung gamitin yung negative form ng nomimas? nomimasen? Very good. Ay, hindi. So, Tama, yes, tama. nomimasen. Kanojo wa sake o nomimasen. Hindi siya Uminom. ng alcohol. Paano naman pag drunk? Past tense na. Natapos na siyang uminom ng milk. Ano yung milk? Gatas. Ay. Tama naman. Milk. Okay. Milk is gyunyu. Gyunyu.
Tas yung he, ano yung he? Kariwa. Yes, karewa. Junyo. Yes, gyunyu. Tas yung particle. O. Yes. Kariwa. Tas ito naman. Anonymous. Nomima. Nomimas. Nomimashita. Nomimasta. Yes, very good. So, basahin. Kariwa. No. Yunyo. Gyonyu o. Nyo. O. Yunyo. Karimasta. Nomimashita. Nomimasta. Okay, so do you have any questions here, minasan? Madali na no, JM. Yung verbs lang yung papalitan. Ay, hindi kasi hindi mo pa na kabisado yung hiragana. Mahirap ka pa magbasa. Tapos yung mga vocabulary, hindi nyo pa sinasago. Ay, sinasago. Memorize. Ma-memorize din yan, ma'am. Oo, okay. Bantay ha. Salig lang ay glaom. You have Nichiyobi and Toyobi. Ano yun, ma'am? Ano yung Nichiyobi?